So mao to magbuhat ni og mango float. I-mix ang tanan ingredients sa usa ka bowl and then mix and mix lang gyud para wala lang ma-mix ang lasa, di ba? Paspas kay naka-mix kay udto na gadalita. Daghang kay sudlanan, dagko kay sudlanan ana. 5 ka buok ang sudlanan, dagko kaayo, di jud ka magmahay. Iuna gyud ang gatas sa ilaw para mo tuhop. Gatas unahon, sunod ang kana. Lain-lain man tag pamaagi og buhat og mango float pagbuot. Bitaw. Ay mo sige gingon nga, hala sayop man na yang gibuhat sayop nga parehara man ang makauna. Makaon man na. Lain-lain tag pamaagi unsa pagbuhat og mango float. O mao ni siya ang gibuhat na mo ganina. Diba? Pwede na mamaligya. Kaso mahal ang ingredients karon, mahal na gid kaayo. May gani gimahal ko. Char. Thank you sa pagtan-aw, guys.